फ़हीम अख्तर साहब लंदन के अशार और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उनके मज़ामीन तो आपने पढ़ा ही होगा। जिस तरह से वो मियारी और लोगों के समझ में आ जाने वाले अशार लिखते हैं, उसी तरह से वो मुख्तलिफ सुलगते हुए और अहम मौज़ूआत पर ख़ासकर तारीख़ी अहमियत के हामिल इशूज़ पर वो मज़मून निगारी करते हैं, जिस पर शायद ही किसी की नज़र जाती हो। और जब फ़हीम साहब के मज़ामीन उनके सामने होते हैं और जब वो पढ़ते हैं तब उनके मुँह से बरजस्ता निकल जाता है, वाह। और वो थोड़ी देर के लिए तारीखी पस मंज़र में जाकर उस ज़माने में होने वाले वाक़ात में गुम हो जाते हैं। फ़हीम साहब ऐसे ही चंद मखसूस और अहम मुसन्निफ़ीन में से एक हैं जो न सिर्फ आसानी से शीप से मोती निकाल लेते हैं बल्कि पत्थरों को टकरा कर उससे चिंगारी निकाल कर आग जला लेते हैं। हमा जहत शख्सियत और खूबियों के मालिक फ़हीम साहब के दिल में कौम मिल्लत का कर्ब छुपा होता है, जो गाहे गाहे अशार और मज़ामीन की शक्ल में झलक जाता है। इस बार उन्होंने जिस मौजू पर कलम उठाया है वो हैदराबाद का ऑपरेशन अपोलो है। 1948 में होने वाली इस हैदराबाद ऑपरेशन में 1 लाख मुसलमानों का कत्लेआम किया गया था। सरकारी रिपोर्ट में कहा गया है कि 72,000 मुसलमानों को शहीद किया गया था। हिंदुस्तानी फौजियों ने मुस्लिम मर्दों को उनके घरों से बाहर लाकर उनका कत्लेआम किया था। जवाहरलाल नेहरू के कहने पर पंडित सुंदरलाल की टीम ने इस कत्लेआम का सर्वे किया था, लेकिन उनकी रिपोर्ट को मंजर आम पर नहीं लाने दिया गया। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू मुल्क के वज़ीर आज़म थे। ये रिपोर्ट फ़िलहाल दिल्ली के नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम में और लाइब्रेरी में नुमाइश के लिए रखी गई है ताकि आम लोगों को इसके बारे में जानकारी हो सके। आप भी इस मजमून को सुने ताकि आपको सरकार के और फ़ौज के इस काले कारनामे के बारे में पता चल सके। मजमून अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दें। हैदराबाद के 1948 के कत्लेआम की पर्दापोशी और ऑपरेशन पोलो के नाम से फ़हीम अख्तर लंदन ने मजमून लिखा है। तो आइए आप सुनिए उन्होंने क्या कुछ इस बारे में लिखा है। कुछ वाक़यात जहन से उतर जाते हैं तो वहीं कुछ वाक़यात जहन में पेवस्त हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ वाक़यात नस्ल कुशी का भी है। तारीख़ का मुताला किया जाए तो नस्ल कुशी के वाक़यात से हर दौर में कोई इंसान, हुक्मरान या सियासतदान नस्ल कुशी के जुर्म में मुजरिम पाया जाता है। नस्ल कुशी एक जानबूझकर की जाने वाली कार्रवाई है जिसे आमतौर पर नस्ली, कौमी, नस्ली या मजहबी गिरोह के तौर पर बयान किया जाता है, जो मुकम्मल या जज़वी तौर पर होता है। अक़वाम मुत्तहिदा कौंसिल का नस्ल कुशी कन्वेंशन जो 1948 में काम किया गया था, जिसमें यह तय पाया था कि नस्ल कुशी का मतलब यह है कि कौमी, नस्ली या मजहबी गिरोह को मुकम्मल या जज़वी तौर पर तबाह करने के इरादे के साथ अंजाम हो दिया गया हो, जिसमें गिरोह के मकान को शदीद जिस्मानी या जहनी नुकसान पहुँचाना, जानबूझकर ज़िंदगी के ऐसे हालात मुसल्लत करना, पैदाइश को रोकना या ज़बरदस्ती बच्चों को ग्रुप से बाहर दूसरे ग्रुप में मुंतकिल कर देना वगैरह है। द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी टास्क फोर्स, सियासी अदम इस्तेहकाम टास्क फोर्स के मुताबिक 1956 से 2016 के दरमियान मजबूरी तौर पर 43 नस्ल कुशी के वाक़यात हुए हैं, जिसमें तकरीबन 500 लाख अफराद हलाक हुए हैं और लगभग 500 लाख लोग बेघर भी हुए हैं। चंद साल कबल BBC रेडियो पर हैदराबाद के 1948 के फसाद के हवाले से एक दस्तावेज़ नशर की गई, जिसे सुनकर हमें भी तारीख से अपनी लाइल्मी पर शर्मिंदगी का एहसास हुआ। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उस वक्त फ़िरका वाराना फसाद में कोई 5 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। ये फसाद ज़्यादातर पाकिस्तान की सरहद के करीब हुआ था, लेकिन ठीक उसके 1 साल बाद एक और फ़िरका वाराना फसाद में हिंदुस्तान के बड़े शहर हैदराबाद में हुआ, जिस पर आज तक राजदारी के बादल छाए हुए हैं। जब हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी, उसके फ़ौरन बाद सितंबर और अक्टूबर 1948 को हैदराबाद में हज़ारों मुसलमानों को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। इस फसाद में हिंदुस्तानी फ़ौज ने कुछ लोगों को कतार में खड़ा करके गोलियों से भून डाला था। इस सिलसिले में हुकूमत की कमीशन की एक रिपोर्ट पेश करनी थी
کہ اس قتل عام کی وجہ کیا تھی، لیکن یہ رپورٹ آج تک منظر عام پر نہیں آ سکی، اور آج بھی بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر حیدرآباد میں فساد ہوا تھا۔ نقادوں کا الزام ہے کہ ہندوستانی حکومت ہمیشہ اس واقعے کی پردہ پوشی کرتی آ رہی ہے۔ یہ واقعہ ہندوستان کے مشہور شہر حیدرآباد میں ہوا تھا، جو کہ ہندوستان کا ایک امیر ترین صوبہ تھا۔ حیدرآباد انگریزوں کی راج میں ان 500 صوبوں میں سے ایک ایسا صوبہ تھا جسے اپنی خود مختاری حاصل تھی۔ جب ہندوستان آزاد ہوا تھا تو یہ تمام صوبے اپنی رضامندی سے ہندوستان میں شامل ہو گئے تھے، لیکن حیدرآباد کے نظام نے یہ اصرار کیا کہ وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں، تو اس بات سے زیادہ تر ہندو لیڈروں میں غم و غصہ پایا گیا۔ آخرکار دہلی اور حیدرآباد کے بیچ ایک تعطل کے بعد حکومت نے اپنا صبر کھو دیا، اور ہندوستانی حکومت کو یہ خوف پیدا ہونے لگا کہ ہندو اکثریت والے ملک میں ایک آزاد مسلم صوبے کا قیام نہیں ہو جائے۔ کہا جاتا ہے کہ حیدرآباد کی طاقتور رضاکار ملیشیا، جو کہ ایک طاقت اور مسلم سیاسی پارٹی تھی، اس نے دیہاتوں میں ہندوؤں کو خوفزدہ کر رکھا تھا۔ اس واقعے سے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کو ایک بہانہ مل گیا، اور انہوں نے ستمبر 1948 کو آزاد ہندوستان کی فوج کو حیدرآباد بھیجنے کا فیصلہ کیا، جس نے حیدرآباد پر حملہ کر دیا۔ آپریشن پولو کے تحت اس حملے کو ہندوستانی حکومت نے پولیس ایکشن بتا کر لوگوں کو گمراہ کیا، اور نظام حکومت کچھ ہی دن کے بعد ہندوستانی فوج سے شکست کھا گئی۔ لیکن اس کے بعد دہلی ایک خبر پہنچی کہ ہندوستانی فوج کے حملے کے بعد مسلمانوں کے گھروں کو جلایا گیا، لوٹ مار کی گئی، کھلے عام قتل اور غارت گری کی گئی، اور عصمت دری کے واقعات ہوئے۔ اس واقعے کے تہ تک جانے اور چھان بین کرنے کے لیے نہرو نے ایک چھوٹی سی ٹیم کی تشکیل کی، جس میں مختلف مذاہب کے لوگ شامل تھے، جن کو حیدرآباد بھیجا گیا تھا۔ اس ٹیم کی رہنمائی ایک ہندو کانگریسی پنڈت سندر لال کی ذمہ داری سونپی گئی، جن کی رپورٹ کبھی منظر عام پر نہیں ہے، لیکن حال میں کیمبرج یونیورسٹی کے مورخ سنیل پرشوتم نے اپنی اس واقعے کی تحقیق کے غرض سے اس رپورٹ کی ایک کاپی حاصل کی، جس سے اس بات کا پتہ چلا کہ بڑے پیمانے پر مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا۔ اس رپورٹ میں پنڈت سندر لال کی ٹیم نے یہ انکشاف کیا کہ حیدرآباد کے اس واقعے میں لگ بھگ 72,000 سے لے کر 40,000 تک لوگوں کی جانیں گئی تھی۔ سندر لال کی ٹیم نے درجنوں گاؤں کا دورہ کیا تھا۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ زیادہ تر جگہوں پر فوجیوں نے مسلم مردوں کو گھروں سے باہر لا کر ان کا قتل عام کر دیا تھا۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ درجنوں ایسے شہادت ملے ہیں جہاں یہ بات پائی گئی کہ فوج نے مقامی پولیس کے ساتھ مل کر لوٹ مار کی اور دیگر جرم میں ملوث پائے گئے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بھی پایا گیا کہ فوج نے ہندو ہجوم کو بھی اکسایا اور مسلمانوں کے گھروں اور دکانوں کو لوٹنے میں ان کے ساتھ دیا تھا۔ ٹیم نے یہ بھی رپورٹ میں بتایا کہ کچھ واقعات ایسے بھی ہوئے ہیں جہاں ہندوستانی فوج نے مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا تھا اور ان کے ساتھ ان کی جان و مال کی حفاظت بھی کی تھی۔ اس فساد کی ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ برسوں سے ہندو رضاکاروں کی دھمکی اور تشدد کے شکار تھے۔ سندر لال رپورٹ کے خفیہ طور پر لکھا ہے کہ ہندوؤں کے بدلہ لینے کا ایک واقعہ اتنا دل دہلانے والا ہے جس کو دیکھ کر ٹیم کے حواس اڑ گئے تھے۔ اس میں لکھا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر ہمیں ایسے کنویں دکھائے گئے جس میں لاشیں بھری ہوئی تھی اور سر چھپی ہوئی تھی، اور ایک جگہ جب ہم لوگ لاشوں کی گنتی کر رہے تھے تو ان میں ایک لاش ایک عورت کی تھی جس کے سینے سے ایک بچہ چپکا ہوا تھا۔ سرکاری طور پر آج تک اس بات کی صفائی نہیں دی گئی کہ سندر لال رپورٹ کے ان مندرجات کو نہرو نے کیوں شائع کرنے نہیں دیا، لیکن قیاس کیا جاتا ہے کہ اس کے ایک اہم وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حکومت کو اس بات کا ڈر تھا کہ اس رپورٹ کے شائع ہونے سے مسلمانوں میں ہندوؤں کے خلاف غم و غصہ اور بدلے کی آگ بھڑک جائے گی۔ یہ بھی حیرانی کی بات ہے کہ اس واقعے کو اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی ملک کی کتابوں میں اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا ہے، اور آج بھی بہت کم لوگوں کو اس واقعے کی جانکاری ہے۔ حالانکہ سندر لال رپورٹ کا علم بہت کم لوگوں کو ہے، لیکن یہ دہلی کے نہرو میموریل میوزیم اور لائبریری میں نمائش کے لیے رکھی گئی ہے تاکہ عام لوگوں کو اس کی جانکاری ہو۔ اس واقعے کو عام آدمی تک پہنچانے کے لیے ہندوستانی پریس سے بھی گزارش کی گئی ہے کہ اس واقعے کو شائع کرے تاکہ عام آدمی کو اس واقعے کی جانکاری ہو۔
ये भी कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट को पढ़कर हिंदू और मुसलमानों में और तनाव बढ़ेगा। नवंबर 1947 में हैदराबाद ने हिंदुस्तान के तसल्लुत के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किया था। इस मुआहदे में रियासत में हिंदुस्तानी फौजियों की तैनाती के अलावा तमाम साबका इंतजामात को जारी रखा जाएगा, पर ये भी इत्तफाक हुआ था। ताहम इस कत्लेआम की पर्दापोशी के लिए ये भी कहा जाता है कि हैदराबाद में कम्युनिस्ट रियासत के क़याम और अस्करियत पसंदों के उरूज के खौफ से भारत ने सितंबर 1948 में एक मुआशिर नाकाबंदी के बाद रियासत पर हमला किया। 17 सितंबर 1948 को रियासत हैदराबाद पर हमला इंसानी तारीख का एक स्याह दिन है। मुसलमानों के कत्लेआम को यौम आज़ादी का नाम देना आलमी तारीख का सबसे बड़ा झूठ है। बरतानिया में मुकीम हैदराबादियों से जब हमने इस मौजू पर बात की तो उन्होंने कहा कि हैदराबाद तो कई फसाद हुए, लेकिन इस 1948 के फसाद के सिलसिले में उन्होंने अपनी लाइल्मी का इजहार किया और कहा कि सुंदरलाल रिपोर्ट के बारे में नहीं, उन्हें पहली बार ऐसी जानकारी हो रही है। सिविल लिबर्टीज मॉनिटरिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में हैदराबाद में मुसलमानों के कत्लेआम बजरिया मिलिट्री ऑपरेशन और पुलिस एक्शन को दुनिया के तारीख का सबसे बड़ा झूठ करार दिया है। नेहरू के ऑपरेशन पोलो ने अपना खेल बेदर्दी से खेलकर लाखों बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसे तारीख कभी ना भुला पाएगी और ना माफ़ करेगी। तमाम रिपोर्ट और सुंदरलाल की रिपोर्ट से ये बात साफ आया है कि हैदराबाद का कत्लेआम कोई ऑपरेशन नहीं बल्कि एक नस्ल कुशी थी, जो कि एक नहायत ही अफसोसनाक बात है। फ़हीम अख्तर साहब से अगर रब्ता करना है तो उनका ईमेल नंबर है fahimakhtaruk@yahoo.co.uk। बहुत शुक्रिया।